NÍOS Weekly, episode ever a seachtain cuaig, fáilte ras, chuig an show, agus gur míle amach mar is canach as usual, as a bheith ag éisteacht. Mohiam ornta gul me ag an rud céanna ag gcónaí ag tú san fótagréile. Sometimes I feel like I'm saying the same thing at the start, ach aontaine a dhéanaan rud éigean cosúil le seo. Anybody who does something like this by a isagah, you'll know gul sé an éasca fad hun é sin a dhéanamh chun sais beganín script nó sais muscle memory a bheith agat le rud éigean cosúil le seo go háirithe le intro agus le outros freisin. Gach rud go maith, everything good an seo is Seville tróna déilún an 10 the 11th de bhí na sauna agus caiith mé rá, I have to say, ghfuil mé ag mothú gohíntaach inniu. Ní leis agam cin fá really, tá is agat cinsa ornta just being léithanta agat agus nor iríonn tú imagine when you get up in the morning, tá is agat, gur lá ma atá ann agus gohfuil tú chun taitneamh a bhaint as an lá that you're going to enjoy the day agus sin an sais mothúcán, the type of emotion or feeling a bhí agam maidin inniu that I had in the morning, this morning, that is. So ag mothú híntaach agus ag mothú gohfuil mo chuid spragu a rás agam, that I have my kind of motivation and inspiration back. Nílas agam ceapam agus bhí mé ag labhairt faoi seo an show cúpla seachtain nó beidir 3 seachtain ó hin anis, maybe 3 weeks ago now faoi gur mé just beganín caiilte a little bit lost to cailú chuid de ma spragu. So losing a bit of my motivation. Ní aon rud go donna, not anything bad, just beganín leisciúil, a bit lazy, agus gan fun more on the end of not too keen or kind of naturally eager to do too many things. Ach, caiith mé rá mohiam gul mé arás leis an spragu that I'm back with motivation and lansásta as trílaanamh le a lán rudí defriúla nó tríla bhainteas rudí defriúla, just kind of trying different things agus níos mó ná aon rud I géirí mo chuid crothócht a úsáid more than anything, wanting to use my kind of creativity agus rudí defriúla a crothú maidir leis an obair, in relation to work, such as this podcast, for example, or nós an podcast seo, ach freisin tíomh muo an obair rudí eile cosúil, mar bhín mé ag labhairt faoi gach seachtain an podcast ag fólam na hiodálaise faoi láthair learning Italian agus freisin tá méid tosú ag scríomhairí an starting to write again agus just bheith ag scríomh faoi rudí simúla domsa tá méid obair tionscadal nua nach bhfuil buinte le Learn Irish Online. So I'm working on a new project that's not connected to Learn Irish Online agus by sin ag teacht amach sa bhliain nua ceapan that'll be coming out in the near ní féidir le mór an árá faoi dúireach inis. I can't say too much about it right now, ach ag súil go mór le sin agus just a rís tá mé tar éis beidir míle ó gan a bheith ag buint taitneamh agus gan a bheith ag dhéirí wanting a bheith ag obair na rudí seo inis tá anáis fun nádartha I have that natural inclination or eagerness chun a bheith ag obair na rudí seo agus ceapam me gcónaí buinem agus cosúil aon duine, like anybody, buinem níos mó taitneamh as gach lá, enjoy every day more má tá rudí agam ón mé sim agam onto things that I have interest in agus nuair tá mé géirí obair na rudí sin agus tá struchtúr agam agus tá sprochanna of goals agus just rudí le déanú, mar bhí mé ag cleir trí cúpla seachtain ó hin ornta sa saoil just an rud is tábhtaí ná ghfuil tú gnóthach agus ghfuil tú gnóthach le rudí a níon leat, things you like, no ar a liad, at least rudí nach bhfuil ag chur steachart, things that don't bother you or annoy you or things that you're not sin tuirseachta fed up with. So ag buint sort taitneamh as sin agus freisin ceapam ceann na fáthna bhfuil mé ag mothú chomh maith inniu agus ghuiil an sais sinna seo anam arís, that have this kind of fire in me again agus an spraga seo tucht arás, this kind of motivation or inspiration or kind of light has come back a bit. Sin mar eile físeán honnig mé a rare, a video I saw last night, just real beag 30 second, 40 second
Instagram ach tá sé granmhar rud éigen chomh beag sin tá sé an rud éigen oscailt on it. They can kind of awaken or conjure something up inside you. Fi seán a bhí an Pharrell Williams on Taranny, Americanach, the American kind of artist or singer, songwriter, musician sin an focail is fearr I Maryland. Agus bhí sé ag labhairt beagnaín faoi cúpla rud an saoil generalta agus Saoirse, freedom agus smaointí, thoughts cruthaíocht agus creativity rudaí maidir le sin agus níos mó ná na rudaí ará sé ag labhairt fuú. So more than the things he was speaking of, bhí sé actually an taran sa chúlra in the background. Bhí an taran atá aige freedom, so freedom le Pharrell Williams siúil sa chúlra on in the background. Agus bhí mé like this, you know nuair chluiseann tú Aaron nachhfuil clust agat le beidir cúpla bliain anús for a few years agus dearan tú caithfidh mé dul agus éisteacht leis an taran sin. So puí mé go Spotify bhí mé éisteacht leis agus thug mé fi deara an sais teachtracht atá san ára an dumsa arénos. For me at least, beidir gohfuil teachtracht, maybe there's a message teachtracht difriúil, a different message san ára an le gach duineach dumsa arénos. Agus seans maith gohfuil a landíní ag éisteacht leis an show. A lot of people are probably listening to this show or Spotify, no Apple Podcast, no Apple Music, so má tá tú géirí pause I dhéanú an seo agus éisteacht le freedom le Pharrell Williams. Ceapan gur tháinig sé amach beidir 10 mbliana ó hin ish, maybe 10 years ago now, but it's still a great song fós. Is an den Scott I ma hearmse in my opinion. Agus na rudaí someone will teachtracht the bháinach dumsa an mochaán I am maidir leis an taran sin, the kind of emotion or feeling I have in terms of listening to that song sin an tábhacht le Saoirse. So I know I spoke about this tasagum gur méid labhairt faoi seo mí nó chó ó hin a month or two ago ar an show ile sagam Ceann a bhí ar an budcréile beidir an tíirse rud éigen le sin nó nafsplachas agus Saoirse rud éigen mar sin. Ach bhí mé géirí labhairt faoi beaganín arís agus ceapam arís seo Ceann in the fáthna. One of the reasons will make mothú chomh ma inneo ná gur chur an taran sin ag smaoin of me. So that kind of song made me think, and it made me think about the freedom we have in life. Because ein duine a bhín ag éisteacht leis an budcréile seo go minic ba is agah cé chomh tábhaach agus atá an tíirse, the freedom dumsa I ma héal. Tá mé féin hostaithe, tá mé imime chonaí sa Spáin ach nías an Spáin mé bhog mé an seo. Sé go nádaí matlam nuair bhíon daoine ag déanúireacht. Like the bheith sé an deachradam, it'd be very difficult for me obair le haid duine eile to work for someone else. Is matlam a bheith imime cheannaí féin. I like to be my own boss. Is matlam a rud héin agus is even lom a bheith éisteacht le ceol. Is even lom a bheith léamh. Is even lom ag fólam teangacha difriúla. Is even lom labhairt le daoine as áit na difriúla. It's even lom rudaí maidir le sin, rudaí maidir le culture stuff. I think it's kind of culture related, to put a very broad term on it. Is even lom a bheith léamh, a bheith scríomh, a bheith éisteacht le rudaí, a bheith éisteacht le podcréiltaí ceol. Rudaí cosú le sin ag crothú. Is okay, crothú agus freisin ag léamh agus ag féchant ar rudaí crothacha. So looking and reading and consuming stuff, creative things. Agus béidir mar ealar sin tá tíirse níos tábhachtaí dumsa ná mar atá sé le daoine eile. Maybe it's more important for me than other people. Agus a gcónaí an tíirse agus an nafsplachas sin, that independence I gcónaí le beagnach gach cinenne a dhéanam I ma héal almost always with that. With every decision I make in my life, sin on rud a churm rivein rodella, my kind of freedom, my ability to make choices, an chumsa tá agam hon cinti a dhéanú. Sin on rud is tábhacht dumsa. That's the most important thing
for me and to wake up every morning, chun a bheith in an airí, an dúiseacht gach lá, agus rá, okay, cad atá mé I géirí déanamh, what do I want to do? Well, tá mé an é dhéanamh. I'm able to do it and I'm gonna do it. Ní mé chun, ní lach saoil amháin agam, so I only have one life, so ní mé chun stocha ein ama chathú ag déanamh rudaí nach that níl I'm not gonna spend it doing anything I don't like, agus ní mé chun rud ag an na cheachant, má tá mé go fearúil ag géirí an rud sin dhéanamh, so I'm not gonna avoid anything if I really want to do that thing. Agus orintanta bíonn sé sin deachar ag an céine. A ceapam sin an rud a thugan sonas domsa, that's the thing that kind of gives me happiness and contentment. Cé go bhoscailte agus atá rudaí, how can I open things are? Agus gur féidlam airí sús gach lágs rís ag éisteach leis an taran sin freedom le forel madsin agus a rare last night freshen really like Déanaan domsa rénos déanaan an taran sin jobíntaach den smuoinmh seo a chur nuas se gonna express this idea den Saoirse agus cé go tábhaach agus atá an Saoirse agus just cé go cool agus atá sé, how cool it is. Har airis hús gach lágus tá agam ghfuil an táir, I know I'm lucky mar tá mé féin hostia agus ní mé gobar 8 nó 9 nóir chléig in eile. I'm not working 8 or 9 hours against the day. Ach sin mar eall ghfuil an cinenne sin déint agam. That's because I made that decision nach bhfuil mé ag géirí obair fa an méid sin ama nach bhfuil mé ag géirí a bheith obair le cheannaí that I don't want to work with a boss. Agus bhí an obair ag gceist le sricu an bhainte seo. There was a lot of work entailed or basically involved in getting to this point where I have that freedom. Ach nach rud álan é. Like few mátá post ní gotí cuaig agat, even if you have a 9-to-5 job, few mátá páistí agat ar nóid tá beidir níos lú Saoirse agat an sin. If you have kids, you have maybe less freedom then or less time, at least níos luama ar éinos. Ach few an sin, nach bhfuil sé go hálan, isn't it beautiful? Agus ní bhíon muid ag labhairt fao seo go minic ach, ceapam an cuidas mód an na daoine ag éisteach le seo tá sibh iwar gcónaí in Éireann, nó an Réachtaontaithe, nó an Astráil, nó na Stáit Aontaithe, nó Canada, nó Nua-Shéalainn, ceapam go bhfuil nócha 8 nó beidir nócha 7 fan géad den lucht éisteachta ag éisteacht ó na tíortha sin, listening from most countries, about 97 or 98% of gCéadaoin Weekly's audience. So má tá tú I do chónaí sna tíortha sin, tá Saoirse agat beidir níl má tá tú I do chónaí sa chréir thuaí agus áitina go le sin an tí na beidir Cuba áitina difriúla beidir níl an tíortha sin agat agus táisa go móranta ó thaobh polítíocht in terms of politics and stuff being daoine ag argant faoi an bhfuil Saoirse agus fear Saoirse agin in Éireann sa Réachtaontaithe na Stáit Aontaithe áitina go le sin Ireland, the UK, the US and places like that. Ach tá really okay beidir go bhfuil cúpla rud an seo san siúd nach bhfuil tú an déanamh. There might be one or two things here and there that you can't do, no by tú I driblóid leis an dlí, you'll be in trouble with the law. Ach nar éiríonn tú gach lá, is féidir leat éisteacht le aon fud gréile bhfuil tú ag géirí éisteacht leis. Is féidir leat léamh faoi aon rud, tá tú an aon rud a cheannach ar líne agus an rud a bheith agat I gceann lá nó gó agus é a léamh nó é a úsáid. Is féidir leat aon cluiche a imirts ar an riomhre ar an PlayStation. Ní léon aon rá caiithí tú an cluiche seo ag imirt, ní féidir leat an cluiche sin a imirt. Is féidir leat dul éon áit. Fiú ar madsin, if you may direct éis coffee all, I just drank a coffee out of my local cafe, my cafe áitiúil, agus dúirt mé, okay, rocky mé an siúlóid agus tá mé chun éisteacht le beagnaí ceol. Agus rís is féidir ar Spotify aon aran, really, aráú. Agus ag an am céine is féidir siúil aon láit tíomh siad an chathair, man tá mé géirí siúil ar an móthair ag imeacht as Seville, the road going out of Seville. I can, agus is féidir siúil go Malaga má tá mé géirí. Tá nach bhfuil Saoirse dochreidse a gin orintanta sa saoil ceapam agus seo an rud beidir atá déanta agam le mí nó chó an ús over the last month or two.
tá frase ionach I méile, this great phrase in English, you kind of go through the motions. Dinne tú dearmid gohfuil na deisna seo agat. Dinne tú dearmid in na rudí timpplairt agus tá tunnel vision agat ach ní tunnel vision is slí maith ná sin a kind of good way nó ní I slí dearfach ná sin a positive way. Agus an sin tugann tú faoi deara, no, like gach lá tá na deisna agus na féidireachtaí, the opportunities and the possibilities are endless. Like gach lá nar airíonn tú. It's féidir that the lá haon a chruthú, you can kind of create your own day agus tá tú an péród a dhéanú leis. You can do anything with it. Agus nach bhfuil sé sin go hálainn, agus nach bhfuil sé sin có domsa rénos, nach bhfuil sé sin có exciting. It's not so exciting agus sprágúil agus chorthach. Gwyl gachlad friúil agus gwyl an méid sin féidireachtaí, that you have so many possibilities. On sampla a luí mé an show beidir gábhí ó hin inis ag labhairt faoi Saoirse agus Navsblachas, speaking about freedom and independence on a show about a month or two ago. Ceann sin a samplí a thug mé ná má tá tú ag scríomh agus tá pápir nó leathnach bán os the chóir, a blank page in front of you. Agus is féidir that scríomh faoi aon rud. Níl aon duine chun chu a stopú. No one's going to stop you. Agus an cuacht a hagan leis sin, the power that comes with that. Agus an tíirse a hagan leis sin, the freedom that comes with that. Agus just níl sagam, like click rud aigen anm mads in the no beidir a rare maidir leis sin. Something going to click for me this morning or last night in relation to that. And it kind of made me realize, like, chuir me ag smaoinmh agus thug mé faoi deara, wow, like, nach bhfuil sé seo cómh cool, gach lá aireann tú sús agus nach ceartún a bheith buíoch as seo. Shouldn't we be grateful for this? Go like gach focail a dhearnmuid, tá an tíirse agin chun an focail sin a ahrú. Every single word we say, we have the freedom to change that word, to phrase something in a different way. An focail friúla úsáid, tá an tíirse agin gan a bheith ag labhairt. Le a smuointí, sin an rud is mó, mar is chuma cad dhéanaan aon duine timplairt I gcónaí ba an tíirse agat chun smuoinmh faoi péród a bhfuil tú ag éirí smuoinmh faoi. You always have the freedom until the day you die, no matter what happens, to think about what you want to think about. Tá tú an má tá tú an nó ag éirí go leisceil, if you want an rúisis a ólam, nó an sínis a ólam, nó an Japánis a ólam. If you want to learn Russian, Chinese, Japanese, tá tú an ann. Agus go háirithe leis ar nidgelín tá ó bhhad níos mó ruchtán ag an ghuid is mó do chuoine. People have a lot more accessibility and kind of access to different things to help them be able to do what they want to do. Chun carú lo péród a dhéanú bhfuil siad ag éirí déanú. So, Nilsam, just las sé sin rud aigen anm, that kind of lit something in me this morning. No, bhoscail sé rud aigen anm, a woker kind of conjured something in me, and go háirithe an tionscail seo a bhfuil mé I gobar air this kind of project that I'm working on faoi láthair. You know, tá lán cruthaíocht stocha creativity ag tastal why agus just maithim gihíntaach fiú rih atá mé actually crothú ein rud before I'm creating anything, just an a bheith I me hí an sin agus is a bheith agam to know go bhfuil an scope sin agam agus go bhfuil an spás sin agam agus an tíirse sin an buzzword in yo is stocha to have that freedom chun aon rud dhéanú agus níos mó ná aon rud a dhéanú agus scríomh faoi aon rud nó tafaidú faoi aon rud to record about anything. Níos mó ná sin chun a bheith inán é a dhéanú sa slí ó bhfuil tú géirí é a dhéanú, to be able to do it in the way that you want. Mar deirtar seanachal I méil, as an old saying says in English, it's not about what you do, it's about how you do it. Agus aon tíim go mór le sin. Tá sé simil actually teacht size full circle inis. Ceann sin rudaí ará forel ag labhairt faoi sa fís an seo. Bhí sé ag labhairt faoi an chuí nach bhfuil aon rud nua, that nothing is new, really, sa saoil. Saoilí mar hampla má hagan tú sús le áran nua if you come up with a new song. Well, tá na chords sin déantaigh den éigen, ribh seo. Agus seans go raibh tú ag senim sa slí sin, you were playing in that style, no, in that way,
sa slí nó sa stíl sin margheall go bhfuil chunker mór ag aránaí nó aráníthe eile airtsa that some other musician or musicians have a big influence on you. Agus beidir níl is agat nuair atá tú ag déanú an rud seo, maybe you don't know when you're doing this, agus nuair atá tú ag séanam an guitar nó an piano, ach tá tú actually has mimicking agus ag déanú iirecht an rud céine a dhéanú, nó tá the stíl beagnaíonn ar friúil margheall grabh tú ag éisteach le Kendrick Lamar, margheall grabh tú ag éisteach le The Beatles, margheall grabh tú ag éisteach le Dolly Parton, whoever. So níl aon rud nua, gach rud a bhíonn muid sé crothú, tagann sé ar chlí éigean in some way ó chuna eile nó ó rud éigean eile. Tá chunker ag gach rud ar gach rud eile. Everything has a kind of influence or an impact on everything else. Agus nach bhfuil sé sin cool freisin go bhfuil gach smaoinemh a hagann muid sús lo. In Malachégan tá siad ceangailte le rudí eile. Malachégan tá siad ceangailte le béidir rud éigean a dúirt JFK sna seascaidí. Rud éigean a scríomh fila éigean cosú le Charles Bukowski, something a poet like Charles Bukowski maybe wrote the Carcajee in the 40s. But your rud éigean a bhí sa Biblia, something that was in the Bible. Tá gach rud sais ceangailte ar chlí éigean. Agus nach bhfuil sé sin go hintach, okay, níl aon rud nua ach fós táid an rudí úsáids chun níos mó crothú agus níos mó crothú agus ghuiil an tíirse sin agat that you have that freedom agus stocha ghuiil an podcréile seo déanta beidir níos mó le haid daoine crothóirí, creators agus daoine just daoine atá crothach ar aon chlí, people that are creative in kind of any way, it's cuma cén chuí ach chuí éigean agus just níl sagam tá podcréile seo mar almost this podcast is kind of like a tribute or an honor to creativity agus dumsa sin an rud níos mó náin rud eile an rud is tábhachtaí I me héal ceapam. Gohfuil mé an airí sús gach lágs gohfuil sais an tíirse sin agam, ní léon focail níos fearr ar sin an tíirse agus an seans agam chun ma cinenne héin a dhéanú maidir le cén chuí bhfuil mé géirí marchdal. I can make my own choice in terms of how I want to live, how I want to spend the day, cén chuí bhfuil mé I géirí an lá chathú agus just tá sé sin anna cool ar fád agus mar sin tá sé sais rash in my insane agam. I have that back in my brain and really just want to spend time creating things, but it doesn't have to be creating. Ní caithfí sé a bheith faoi I crothú nó rudí module sin or things related to that. It's féidir leis bheith faoi aon rud, fiú an chuí a bhíonn tú ag labhairt le daoine agus tá an tíirse sin agat is féidir le athraithe a dhéanamh I a héal aon óir a bhfuil tú géirí beidir is duine cúthalach chu. It might be a shy personach. Má tá tú géirí cinenne a dhéanamh inis chun a bheith níos outgoing and cadén focail extroverted. Tá tú ná an cinenne sin a dhéanamh tá control agus tá tú gceannas ar de héal hain. Agus tá agam ghfuil an podcréile seo athraí a buganín go sa self-help podcast ag ceapan nachfuil sé sin comh cool, is not so cool agus margheall ar sin is féidir leis an saoil a bheith dochreidse. Ionta agus tá agam go bhfuil sé níos deachar le daoine beidir daoine níos sinne agus go háirithe má tá clán agat if you have a family agus go háirithe nuair atá beidir post agat agus tá tú ag obair a lán óireanta I réit na seachtainna beidir níl mór an airgid agat, charíonn an target le tagóniaach fiú tíbhiste déanna rudí sin. Tá an tíirse agat le cén chuí a bhíonn tú timpeall ar the clown. You have freedom in terms of what way you are and what way you act around your family. No cén chuí a bhíonn tú ag tógáil the clown, which way again you bring up your family and bring up your children. Tá an tíirse agat maidir le cén postad agat tá aon duine an a fust a ágáil. Anyone can leave their job ach tá agam ghfuil sé Zachar agus sin ceann in a rudí dúiltacha is dóilm maidir leis an tíirse. Ok, tá an tíirse agat tá aon rud a dhéanú ach an sin caithfí tusa an rud a dhéanú. Ní léon duine réalaí chun cabhair leat agus sin rud
a bhín méid fólam níos mó agus mise ag éirí níos sinne. That's something I'm learning more and more as I get older. Okay, tá an tíir se go hiach chlí amháin in one way, mar a rís má tomé géirí, tada dhéanamh inniu má tomé géirí an lá a chahabh ar an tuladh tá an má tomé i géirí an lá ar fad a chahabh ag obair ar an idális, agus an idális ólam if I want to spend every minute a day working on Italian and learning Italian, it's fréidlam é dhéanamhach an sin is mis an duine a chaithí déilál leis na size consequences. Then I'm the person who has to kind of deal with the consequences. I'm the person who has to make it happen. Tá tír se go mo hunn éirí lom le rudaí, so I have the freedom to succeed with things, ach níl aon chance go bhfuil an tír se hun déanamh go maith le rudaí. There's no chance you've doing well in life or doing well with things in life and succeeding. Muna bhfuil an tír se hun tep ar na rudaí céine if you don't have the freedom to fail on the same things. And that's, I suppose, one of the downsides of things that make it quite hard. Tá an tíir sé gach duine chun a rís, má tá siad i géirí a busta ágáil, nó dul go tír eile, nó leabhar a scríomh, nó tionscadáil nua a thosaú. Ach, níl sé éasca, ach ní dúirt aon duine go méid sé éasca. No one ever said it was going to be easy. Tá sé an attacker, actually. In fact, it's really, really difficult. Ach, nach bhfuil sé sin go hálan, go fréid se leat an cinenne sin a dhéanamh ag aon buinte i a héal, that you can make that decision at any point in your life. Agus go bhfuil de héal hain, agus that you have your own life. Difriúil ó chuile duine riamh, different than anybody ever, agus difriúil ó aon duine a bhaith ann go Joe, different than anybody who there ever will be in the future. So níl sagam tá brona mátá sé sin ro, beag níos dimhne dearhan, a bit deeper than usual. On Tagann Scots a bhí sé soach down fresh, and it was fairly deep last week as well. Ag leabhart faoin Áilleacht agus na tilse sa Spáin, the floods in Spain, agus gachard simple ar na topicí sin. So I don't think people will mind too much. Ceapam ní chorthach sé sin is seach mór an ar daoine. Well, tású long ar so I hope so, at least. Ach sin é gachar eile go maith an seo is sa bhfuil, gus mar dúirt méid ag dtíreasteach ar an opair an tachtain seo, agus cúpla tionscadáil nó cúpla rud tíomh mu de an opair, agus tá sé crackil seo an smaoinmh craziest thinking nach bhfuil ach sé seachtain rih an nullag anis tá na fógraí ar an telefíseach ní bhíon mé rochafa leis an nullag de an ná. I'm not too fussed about Christmas normally. Ach ba sé deas dul bháile agus dul arás gohéireann ar feadh cúpla lá ar feadh páirtear seachtain ar aonos. So sin é. Guys, gur míle amach as a bheith ag éisteacht má tá tú ag fólam na Gaeilge. If you're learning Irish, ná Jane Jarmid go bhfuil na gná rudaí, the usual things hall ar learnirishanline.com agus patreon.com/learn Irish online. Tá siad híos sa description faoin budcréile seo éáit a bhfuil tú ag éisteacht le. So it's down, all those things are down in description below this podcast, wherever you might be listening to us. Gur míle amach guys, le romi live an tachtain se thugan slán agus bannacht.